हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। आमे ओडिशा हिस्ट्री पढ़िबा स्टार्ट करथिले एवं ओडिशा हिस्ट्री रे मध्य मॉडर्न पार्ट को कवर करुथिले। काली आमे प्रथम क्लास करले जो थिरे कि देखिले ब्रिटिशर्स माने ओडिशा को केबे आसीथिले। ओके, ब्रिटिशर्स माने ओडिशा को आसिले एवं केउ भली भाबरे से माने गोटिए परे गोटिए हमर जिल्ला को दखल करी सारिले। आजी आमे देखिबा सेमानकर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेमानकर शासन प्रणाली केमिति थिला। ता पूर्वरु 5 मिनिट लागिबो आमे टिके रिकाप करिनेबा हमर जहा पूर्व क्लास रे पढिथिले टिके रिविजन करदबा। आमे प्रथमे इंडिया रो बेटेल ऑफ प्लासी जो हेतिला पलासी युद्ध 1757 रे हेतिला। तापरे बक्सार युद्ध देखिथिले। पलासी युद्ध काहा काहा भितरे हेतिला ब्रिटिश रो गवर्नर जनरल सेतेबेले थिले रॉबर्ट क्लाइव एवं ता सहित बेंगल रो जी हमर शासक थिले बेंगल रो नवाब थिले सी होचंदी सिराज उदौला एवं सिराज उदौला युद्ध रे परास्त हेबा परे सेटा थिला ब्रिटिशर्स मानकर इंडिया सॉइल उपरे प्रथम विजय। तापरे हेतिला बेटल ऑफ बक्सर सेथिरे मध्य ब्रिटिशर्स को सहित बेंगल रो नवाब को सह युद्ध हेतिला। सेतेबेलकु बेंगल रो नवाब थिले मीर कासिम एवं मीर कासिम को सहित तांकर दुई बंधु राष्ट्र जोग देइथिले। सेमाने किए जणे होचंती सुजा उदौला जी की हमर अवध रो नवाब थिले आ जणे होचंती शाह आलम टू जी की मुगल सम्राट थिले एवं एथिरे मध्य ब्रिटिशर्स मानकर विजय हेतिला एवं एई तीनी दल मिलित भाबरे पराजय हेतिले एवं पराजित हेला परे तांको सहित सबु चुक्ति स्वाक्षरित हेतिला। आलाहाबाद ट्रिटी 1765 मसिहारे साइन करा जायतिला एवं सेथिरे उभय दल को उभय पक्ष माने एठी उभय बंधु राष्ट्र अवध हेला एवं मुगल सम्राट तांको बहुत किछि हरेबा को पड़िथिला। ता भितरु गोटे इंपोर्टेंट जिंस होउची मुगल जो शासक थिले तांको शाह आलम टू तांको हातरे थिबा दीवानी राइट तांको पाखरु से दीवानी राइट को छड़ेई निया गला एवं काहाकू हस्तांतर कर दिया गला ब्रिटिशर्स को हाथ को चली गला। काहार बेंगल बिहार एवं ओडिशार दीवानी राइट रिभिन्यू कलेक्शन करिवार दायित्व गला ब्रिटिशर्स को पाखरु सेइठु आसुची हमरो ओडिशार ना जे ओडिशारे सेमाने आसिले एवं एठी हमरो रिभिन्यू कलेक्ट करिवार तांकू अधिकार मिलिगला अधिकार प्राप्त ହେଲା। एवं आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस हमें पढ़िथिले जे ब्रिटिशर्स जेतेबेलकू ओडिशा को आसिले तांकर जेतेबेले आगमन ହେଲା सेई समय रे हमर ओडिशा रे कहार शासन चलीथिला ना मराठा मानकर रूल चलीथिला। 1751 रु नेकी 1803 मसिहा पर्यंत मराठा माने बहुत वर्ष पर्यंत शासन करि जाइचंती। एवं आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस होउची सेमाने काहे की ओडिशा को गोटे माने कोन ओडिशा को जय करिबा पे इच्छा प्रकाश करथिले तार कजेस कोन थिला ना ट्रेडिंग एवं एठू सॉल्ट ता सहित लुण सहित एठू कॉटन रो व्यवसाय करुथिले। व्यवसाय रो सुविधा हेबा पाई सेमाने विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट को जय करथिले सेगुडा साधारणतः कोस्टल एरिया रे थिला जहा द्वारा तांकर ट्रेडिंग पाई तांकू इजी हेबो। ओके, आ गोटे प्रथमे सेमाने गंजाम को ऑक्युपाई करथिले। गंजाम को 1768 रे ऑक्युपाई करथिले। तापरे गंजाम को जतेबेले ऑक्युपाई कले सेही समय रे ब्रिटिशर्स जनरल किए थिले कट्सफोर्ड थिले। गंजाम परे से जाइथिले पुरी एवं पुरी जते केबे ऑक्युपाई करथिले 18 सेप्टेम्बर 1803 मसिहा रे एवं सेतेबेले ब्रिटिश जनरल किए थिले ना सिए होचंती हरकोट। ओके, ब्रिटिश जनरल थिले हरकोट एवं सेही हरकोट को समय रे मध्य कटक को ऑक्युपाई करा जाइथिला एवं सेटा करिथिले केबे ना 10 अक्टोबर 1803। ओके, 10 अक्टोबर 1803 रे केवल कटक ऑक्युपाई करथिले बारबाटी दुर्ग को सेदिन ऑक्युपाई करि पारि नथिले। तार 4 दिन परे अर्थात 14 अक्टोबर 1803 रे बारबाटी दुर्ग ऑक्युपाई कले सेही समय रे हमर ब्रिटिश जनरल थिले क्लाइटन। ओके, जनरल क्लाइटन थिले तापरे सिए बालेश्वर कले तापरे पुणी संबलपुर कले ए सब आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिजे। ओके, रिवीजन हे गला। एबे स्टार्ट करिबा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एमिति काहे की थिला जहा फल रे विभिन्न विद्रोह देखिबाकू मिलिथिला। ओके, लोके प्रतिवाद करिथिले गणतंत्र पाई स्वर उत्तोलन करिथिले। निश्चय भाबरे तांको शासन पद्धति क्रूरतार सीमा टपिथिबो। निश्चय भाबरे से लोकमानंको उपरे जुल्म करिथिबे तांको उपरे शासन करिथिबे तांको कष्ट देइथिबे। हमले देखिबा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भଳି भाबरे थिला। देखंतु जदि आमे प्रथम स्लाइड को जिबा जानिबा हमर एंड हेइथिला संबलपुर रे आरंभ करिबा संबलपुर रो। संबलपुर को से माने केबे ऑक्युपाई करिथिले
ନା ଜାନୁଆରୀ 1804 ରେ, ଏଟା 1804 ଜାନୁଆରୀ 1804 ରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅକୁପାଏ କଲେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅକୁପାଏ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହଁ ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଏଇ 1804 ପରଠୁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ହିଁ ରୁଲ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କଣ ନା ସେମାନେ ମରାଠାକୁ ହରେଇଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ମାନେ ଜୟ କଲେ 1804 ରେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ 1805 ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ମରାଠା ମାନେ ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁ 1805 ରୁ ନେଇକି 1817 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ମରାଠା ଶାସନ ଚାଲିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ନେକ୍ସଟ 1818 ରୁ 49 ଭିତରେ ଚୌହାନ୍ସ ମାନେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଥିଲେ 1849 ମସିହା 1849 ରେ, ଯେତେବେଳେ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ ଅଫ ଲାପ୍ସ ପଲିସିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡେ ଯେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ ଅଫ ଲାପ୍ସ ଯୋଉଟା କି କଣ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ ଅଫ ଲାପ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, ଓଡିଶାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1849 ରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଯାହାର କି ଲିଗାଲ ହାୟାର ନଥିବେ, ଯାହାର ନିଜର ସନ୍ତାନ ନଥିବେ, ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଏତିକି ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ, ଏଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ 1803 ରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କେବେ ଓଡିଶା ଅକୁପାଏ କଲେ, 1803 ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 1803 ରୁ 4 ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ, ସେମାନେ କେମିତି ରୁଲ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବନେଇଲେ। କୋଉଠି ତ କୋଉଠି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖୁଛେ, ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସେତେବେଳେ 2ଟି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା। ଓକେ, 2ଟା ଡିଭିଜନ ଥିଲା, ନର୍ଦର୍ନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସାଉଦର୍ନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ପୁରୀରେ। କିନ୍ତୁ 1805 ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ଏଇ 2ଟା ଡିଭିଜନକୁ ୟୁନାଇଟେଡ କରିଦେଲେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଲା, ସେଟା ହଉଛି ପୁରୀ। ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଜାଗାରୁ ଏତେ ବି ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ କିମ୍ବା ଓଡିଶା ବି ଏତେ ବଡ ଏରିଆ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବା କ୍ୟାପିଟାଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏରେ ସେତେବେଳେ କଣ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ 1816 ରେ କଣ କରାଗଲା ନା ନ୍ୟୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା କଟକ। ପୁରୀ ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କଟକ କରିଥିଲେ। କଟକ କଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ପୁରୀର ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଥିଲା ସେଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଖାପ ଖୁଏଇଲା ନାହିଁ। ଓକେ, କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ପୁରୀ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସୁଇଟେବଲ ଫର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରମ ପୁରୀ ଟୁ କଟକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 1818 ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ନ୍ୟୁ କମିଶନରକୁ ସିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ନ୍ୟୁ କମିଶନର ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ କଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତାପରେ କେମିତି ସେ ରୁଲ କରିବେ, କେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଆମର ନ୍ୟୁ କମିଶନରକୁ ସିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କଣ କହୁଛି ନା ଇନ 1819, ଦେଖନ୍ତୁ 1819 ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ରିମେନ୍ ଅଣ୍ଡର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଟିଲ୍ 1911। ଏଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ କୋଉ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର 2ଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ୱାନ୍ ଇଜ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଭିତରୁ ଓଡିଶାର ପାଖାପାଖି ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଏରିଆ ଆସୁଥିଲା। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1911 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଟପିକ କୁ ଆସିଗଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା। ଏଇ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆଜି ଆମେ କଭର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇନକ୍ରିଜ ପ୍ଲାଇଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ଲାଇଟ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ତାର ମିନିଂ ହଉଛି ଦୁର୍ଦଶା, ତାର ମିନିଂ ହଉଛି ଦୁର୍ଦଶା। ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ନୁହଁ ଓଡିଶାର, ତ ଓଡିଶାର ଦୁର୍ଦଶା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା। କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା, ପଢିବା। ସଲ୍ଟ ମନୋପଲି, ମାନେ ସଲ୍ଟ ରେ ସେମାନେ ମନୋପଲି ଇଏ କଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଲେ, ଲୁଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିଲା, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆବୋଲିସନ ଅଫ କାଉରୀ, କାଉରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଉଡି, କାଉରୀର ଅର୍ଥ କଣ, କଉଡି।
ନା କଉଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ କଉଡି ଆଉ ଚଲିବ ନାହିଁ, ତା ବଦଳ ପଇସା ଚାଲିବ, ସିକ୍କା ଚାଲିବ। ତ ଲୋକମାନେ ସିକ୍କାର ୟୁଜ୍ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦଉଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜୁଡିସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି ଘପିଲାତି କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ସେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି କରିନଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏଇ ସବୁ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଅପେକ୍ଷା ମରାଠା ରୁଲ ତ ବେଟର ଥିଲା। ମରାଠା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ୟା ଅପେକ୍ଷା ମରାଠା ଶାସନ ବେଟର ଥିଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଭର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ଫ୍ଲାଇଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ବିପାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ବହୁତ ଡିକ୍ରିଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲୋ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କର କଣ ମାନେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ବେଙ୍ଗଲିଜ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଡ ମୋନୋପୋଲାଇଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ କାମ କରାହଉଥିଲା, ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହିଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଅଲଗା ସବୁ ଷ୍ଟେଟର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ଛଡେଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲିଜ ମାନେ। କାହିଁକି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦେୟାର ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନଥିଲେ, ତ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଜାଣିଥିଲେ, ଇଂଲିଶକୁ ଟିକେ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ଏବେ ବି ଅଛି। କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଂଲିଶରେ କହିଦଉଛି ଇଂଲିଶରେ, ନା ସେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ, ସେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁଛେ। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ବେଙ୍ଗଲିଜ ମାନେ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲିଜ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବକୁ ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅକୁପାଏ କରିନେଲେ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଜମିଦାର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କଲେ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଜମିଦାର୍ସ came forward to purchase the ଜମିଦାର୍ସ of the ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର୍ସ who failed to pay their due for sunset law। ଆଚ୍ଛା, ସନସେଟ ଲ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବେ ଏବଂ ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଏଠିକାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜମିଦାର, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ସେଇ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜମିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇ ଜମିଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ଖଜଣା ପଇଠ କରୁନଥିଲେ, ଯଦି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦବୀ ଥିଲା ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ ଜମିଦାର ବନେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ତାକୁ ହିଁ ସନସେଟ ଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକରେ ତ ଏତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଜମିଦାରକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଜମା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଙ୍ଗଲୀ ଜମିଦାର ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଏଇ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ପରଚେଜ କରିନେଲେ। ଯଦି କିଏ ସନସେଟ ଲ ଅନୁସାରେ ଠିକ ସମୟରେ ଖଜଣା ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ସ୍ଥାନକୁ ଅକୁପାଏ କଲେ କୋଉମାନେ? ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲିଜ କ୍ଲର୍କ ମାନେ, ଏବେ କ୍ଲର୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ଆଟାଚ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଫିସ, ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ହାରାସ ଦ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ହାରାସ କଲେ। and exploited them due to ignorance। ତାଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜାଣି ନଥିଲେ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏତେ ନଲେଜ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ହାରାସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲିଜ ଆସିଲେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି କଣ ନା, ଜମିଦାର୍ସ ୟାର ହେରିଡିଟାରୀ ଅନର୍ସ। ଜମିଦାର୍ସ ମାନ କେମିତି ଥିଲେ ନା, ଯିଏ ଜମିଦାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଣି ଜମିଦାର ହଉଥିଲା, ପୁଣି ସିଏ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜମିଦାର ହଉଥିଲା। ଓକେ, ହେରିଡିଟାରୀ ଥିଲା। liable for 10/11 of the revenue। ତାହେଲେ ସେ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା 11ରୁ 10 ଭାଗ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ କୃଷକ ଯେତିକି ବି ଚାଷ କରିଛି, ତାର ଯେତିକି ବି ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି, ମାନେ 11 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ ପୁରା ଦଉଥିଲା ସିଏ କର ଆକାରରେ। ଯଦି ସବୁ ଦେଇଦେଉଥିଲା, ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଓକେ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଦିଟା ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ହଉଛି ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ୟାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଛେ।
ରୟତ୍ୱରୀ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ରୟତ୍ୱରୀ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ରିଭିନ୍ୟୁ କୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଜାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟ କରି ନିଆଯାଏ ଯଦି କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକିରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇଯିବେ ରିଭିନ୍ୟୁ ନେଇଯିବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ରୟତ୍ୱାରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ପିଜାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରୟତ କୁହାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଗଲା। ଓକେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟ୍ଟା ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଜାଗାରେ ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗଞ୍ଜାମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଲେଜ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଭିଲେଜ କୁ ମହଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଭିଲେଜ କୁ ମହଲ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ କୁ ମିଶେଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମହଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭିଲେଜ ବା ସେ ମହଲରୁ ଯୋଉ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୟତ୍ୱାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଜାଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ରିଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ। ଏଠି ଭିଲେଜ ର ଗାଁ ର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ ରିଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଭିଲେଜ ଯାହାକୁ କି ମହଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଦିଟା ସାରା ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଖରାପ ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହଉ ବା ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହଉ। ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନଉଥିଲେ ପିଜାନଙ୍କଠୁ ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଡମ୍ୟାନ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଜମିନଦାର ସେଠି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା ନା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଶୋଷଣ ହେଲେ ଫାର୍ମର ମାନେ ହିଁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ। ଓକେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ସଲ୍ଟ ମନୋପଲି ଲୁଣରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ମନୋପଲି ଶାସନ ଚଲେଇଲେ ମାନେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେୟା କଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଲ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି କମୋଡିଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ତାପରେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଲୁଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ଓକେ କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହେଲା ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इट बिकेम इकोनॉमिक कमोडिटी। प्रथमे सेटा गोटे फ्री कमोडिटी थिला किंतु एबे ताको इकोनॉमिक कमोडिटी कर दिया गला। इकोनॉमिक कमोडिटी रो अर्थ कोन ना पैसा देबाकू पड़िबो एबे आउ फ्री रे से माने लुण मारी परिबे नाही। ओके हायर प्राइस ब्रोक जदि भी माने से माने पैसा देबे किंतु एथिरे मध्य बहुत अधिक टंका लगेई दिया गला अधिक पैसा देबाकू पड़िला द बैकबोन ऑफ कॉमन पीपुल। ताहले एटा गोटे साधारण जनतांक पई सेतिकी मध्य पेमेंट करिबा बहुत कष्ट हे पड़िला समस्तंक पई। ये तो गोटे रेगुलर माने आइटम आमे जेमती राइस रहिला चाउल डाली पनीपरिबा हमर नित्य व्यवहार्य जिनिस ए सब जिनिस ठारू मध्य अधिक इंपोर्टेंट होची लुण। जदि लुण खाद्य रे नाही ताले सबु जाक खाद्य कौन बेस्वाद लगे किसी भी टेस्ट आमको लगे ना ताले एते इंपोर्टेंट जिनस नित्य व्यवहार्य जिनस समस्त जरूरी से भाया गोटे जिनस को फ्री कमोडिटी रु से इकोनॉमिक कमोडिटी कले आ जदि बा टैक्स देबाकू पड़िला तार बहुत हाई प्राइस से डिमांड कले। नाउ कन्सिडर्ड द ब्रिटिश पीपुल वर्स दैन मराठा एबे लोक माने कौन चिंता कले ए ब्रिटिशर्स माने तो मराठा मानक ठारू मध्य अधिक अत्याचारी हे गले। ओके ताहले ये आमे देखिले पॉइंट 3 एबे 4 नंबर पॉइंट देखिबा जोटा कि होची एबोलिशन ऑफ काउरी कौड़ी प्रथा को उच्छेद करबा मध्य गोटिए प्रॉब्लम हेतिला काहेकि ना लोक माने कौड़ी गणी गणी सेते बेलकु जिंस किनुथिले किंतु जेते बेले सिए सिक्कार इम्प्लीमेंट कले ब्रिटिशर्स माने कहले हमको सिक्का दियो कॉइन दियो तो लोक माने ताकर व्यवहार जानि नथिले को कॉइन रो मूल्य केते तांकु जणा नथिला। एबे भी जदि आपण जने मूर्ख लोक को आपण देबे सी किछि पढ़िनी जानिनी अवश्य पैसा देखि देखि जानि जाउचंती नले बहुत निपट मफसल सी 500 टंकिया 1000 टंकिया मध्य चिन्हि परिबनी। तेणु सेतेबेले जेहेतु एते एजुकेशन नथिला एते एजुकेटेड पीपल नथिले एवं जो माने केवल कौड़ी सिस्टम रे अभ्यस्त थिले तांकु ए सिल्वर रो सिक्का को यूज करबा पई बाध्य करागला। ओके व्हिच इज प्रिवेलेंट जोटा कि बेंगल रे सेतेबेले प्रचलित होउथिला। पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल लोक ताको व्यवहार करबा पई कष्ट हैला तांकु। गवर्नमेंट सर्वेंट एंड बेंगोलीज आमलास चीटेड देम इन ट्रांजैक्शन जेतेबेले से माने ट्रांजैक्शन कले कोनोसी जिंस किना बिका कले एवं ता प्रतिबदल जेतेबेले सिक्का देले जेहेतु से माने तार मूल्य जानि नाहंती एठी ब्रिटिश किछि बेंगोली लोक आ किछि गवर्नमेंट सर्वेंट तांकु एठी ठकी देले। मने करा जाऊ सेटा 10 टंका अछि मु वर्तमान लो केस रे कहूची से जेहेतु जानिनी से कोन कहिबे ना से 10 टंका को से कहबे ना एटा बा 2 टंकाटा
ओके तो लोक कौन कले ना से ठकी हेले बहुत हैरान असुविधार सम्मुखीन हेले। एबे देखिबा 5 नंबर पॉइंट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कौन ना वन जज वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस। पूर्वरु हमर कौन थिला पंचायत थिला माने 5 जण मेंबर बसिबे हेडमैन थिले जो माने कि गोटे राय देबे बा कहिबे जे किए दोषी गोटे गाँ रे जदि किछि गोटे क्राइम हैला ये किए दोषी किए निर्दोष जदि सी दोषी ताकू केते टंका जरिमाना दिया जिवो बा ताकू गाँ रु बाछंद करा जिवो एई भଳି भाबरे दंड मध्य विधान करा जाउथिला। किंतु जेतेबेले ब्रिटिशर्स माने आसिले तांकर जुडिशियल सिस्टम से माने इम्प्लीमेंट कले जोथरे कि से माने जणे जज को रखिले जज को नियुक्ति देले। ओडिशा's people could not follow the clumsy judicial procedure of the court। ताहले ए जो जुडिशियल प्रोसीजर थिला क्लमसी रो अर्थ होउची लैक ऑफ स्किल दक्षतार अभाव जेहेतु लोक माने आईन कोन कानून कोन लॉ कोन रूल्स रेगुलेशंस कोन बुझी नाहंती तांको बुझेइबा एते इजी नथिला सेथिरे मध्य से माने असुविधार सम्मुखीन हेले। समटाइम्स लॉज आर टिल्टेड इन फेवर ऑफ कल्प्रिट अर्थात बेले बेले लॉ काहा सपक्ष रे हे जाए ना जी दोषी ता सपक्ष रे हे मने करा जाऊ जणे दोषी अछि किंतु जदि सी ब्रिटिशर्स मानकर लोक हेइथिबो किबा सी जदि ब्रिटिश अंडर रे काम करथबो से ताको बंचेबा को चाहुथिबे ताहले सी बंची जीवो तो एई भଳି जिए दोषी सिए दंड पाइबा अपेक्षा जे निर्दोष सिए दंड पाउथिला। who bribed the almas and other servants of the court and even the pleaders of opposite party सिए जदि काहाको लांच दे देउथिला जोटा एबे मध्य हमर कोठी कोठी देखिबा को मिलुची जदि निजे दोषी से गवर्नमेंट रे माने जी अपोजिट पार्टी रे अछंती तांको हाथ करि दबो किबा कोर्ट रे जी भी प्लेडर्स थिले जी भी वकील अछंती जी भी जज अछंती जी भी सर्वेंट अछंती सेथिरे जो माने सब इन्वॉल्व अछंती तांको जदि से पैसा दे दबो तांको जदि किछि लांच दे देउथिला ताहले कोन होउथिला निर्दोषी को एठी दंड मिलुथिला। सेम जज ऑल्सो एक्टेड एज मजिस्ट्रेट एठी सेही समान जज ही मजिस्ट्रेट रो काम मध्य करूथिले तेणु एथिरे मध्य लोकंकु न्याय मिलु नथिला तो लोक मध्य एथिरे असंतोष हेले। 6 नंबर पॉइंट होची मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पूरी जगन्नाथ टेम्पल रो मैनेजमेंट रे कोन हैला ना किंग ऑफ खोर्धा खोर्धा राजा को सेतेबेले पुरी रो सिए थिले पुरी रो गजपति एवं तांको काम थिला लुक आफ्टर द टेम्पल मैनेजमेंट इन हेरिडिटारी बेसिस ताहले जी राजा थिले खोर्धार जी राजा जी शासक तांको पुओ पुणी राजा हबो तांको पुओ पुणी राजा हबो एवं से जो हेरिडिटारी प्रोसेस थिला तांकर काम कोन थिला ना ये पुरी रो गजपति तांको कहा जाउथिला एवं तांको काम होउची लुक आफ्टर द टेम्पल मैनेजमेंट मंदिर जो सब प्रशासनिक विभाग अच्छी तार रक्षणाबेक्षण करबा से सब दायित्व बुझिबा काहार काम थिला पुरी गजपतिंकर थिला एवं सी होउचंती किंग ऑफ खोर्धा। ब्रिटिश गवर्नमेंट लुक आफ्टर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन कला ना ए जो हमर रहिला टेम्पल मैनेजमेंट रो सब फाइनेंशियल काम को सी बुझिला ताहले एबे राजांकर आउ कोन लाभ सीए कहले हाँ राजा तमे रहिबो तमे एडमिनिस्ट्रेशन बुझिबो किंतु फाइनेंशियल जो पावर तार पळेबो ब्रिटिशर्स का हातरो ताहले आउ लाभ कोन आपण कहिबे घरे कहिबे बापा कहिबे पुओ कु जे पुओ तू होउचे घरर मालिक किंतु सबु जाक पैसार कारबार बापा ही करूथिबे ताहले से मालिकर मूल्य कोन जदि तार तांको फाइनेंशियल पावर न दिया जिवो तांको हातरे जदि मनी पावर न रहिला पैसा न रहिला से केमिते चळेइबे। ओके पिलग्रिम टैक्स वाज कलेक्टेड तो पिलग्रिम टैक्स मध्य कलेक्ट करा जाउथिला सेमिति जगन्नाथ रोड जोटा कि कोलकाता टू पुरी पर्यंत गोटे रास्ता बनागला ताकू रिपेयर करागला एवं पिलग्रिम हु केम टू पे देयर विजिट टू लॉर्ड जगन्नाथ जेतेबेल को जो दक्षिणा दउथिले जगन्नाथ को देखा करबा को आसले जो सब पाउना मिलुथला सब जाक ब्रिटिशर्स माने नै जाउथिले। ओके ताहले ए मैनेजमेंट मध्य ठीक हेई पारिला नाही एठी हमर ए 6टी सारा पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल अच्छा 5-6टी पॉइंट सब आमे कवर करी नेले। एबे देखिबा नेक्स्ट क्लास आमे कोन पढिबा अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश रूल अच्छा जदि एते सबु हैला लोक माने एबे अतिष्ट हेई पडिलेनी लोक माने एबे ब्रिटिश रूल ऊपर भरोसा उठी गला एबे से माने कोन करिवे निश्चय भाबरे प्रतिवाद करिवे प्रतिवाद केमिति करिथिले आमे जदि सेथिरे देखिबा 1857 रिवोल्ट हेइथिला इंडियन हिस्ट्री रे सेमिति एथिरे मध्य 1857 रिवोल्ट रो किछि इम्प्लीमेंट या ऊपर मध्य पडिथिला किछि ओडिसा रो फ्रीडम फाइटर मध्य 1857 रिवोल्ट रे जोग देइथिले ता सहित ओडिसा रा आजादी पाई मध्य से माने
ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମର ସାନ୍ତାଳ ରିବେଲିୟନ ହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡା, ଭୂୟାଁ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଅପୋଜିସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏହାର ଯଦି ପିଡିଏଫ୍ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରୁ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।